So guys, mag-download tayo ng VirtualBox and Ubuntu server. Nasa Google, VirtualBox. Search lang natin. So download tayo. Tayo dito sa Windows. Download mo lang. Install. Install lang lahat. I accept. Tapos, tapos nyo lang yan. Okay. Lang. Yes. Then install. Tapos, dito tayo. Balik tayo sa Google. Load natin yung Ubuntu server. Dito tayo. Set na. Download. Yan lang natin. 3.1 gig. Bis lang nakasiguro. Minutes left. Patayin lang natin. Guys, wala pa na siyang matapos. Okay guys, tapos na. Punta tayo ngayon sa VirtualBox. Tapos, new activity 1. Order, desktop. Gawa na lang tayo ng bago. New folder. Activity 1. Main na lang.
So, na dinalo natin yung Hibog 2. At natin yun. Yan, dito tayo. Wala kayo username and password. Tatandaan nyo to guys. Gagamitin nyo sa LinkedIn mamaya yan. Check ito. Tapos pili kayo kung anong compatible na version sa ano. Yung kaya ng PC nyo. Then, to CPU. Adjust nyo lang yan kung anong gusto nyo. Basta hindi yung mahihirapan yung computer. Then, finish. Start natin. Sigar lang natin yan. Yan nyo lang guys. Hindi lumabas yung installer. Yan, dito tayo sa English. Enter lang kayo dyan. Kung nyo nang papalitan kung anong nandiyan. Basta enter lang kayo. Dan, dan, continue. Dan lang kayo lagi. Dan. Tapos continue ulit. Tapos pangalan. Activity 1. Set. Yung kanina na lang ilagay nyo. Tapos 1. Continue. Yan. Check mo ito. And then done. Tapos baba nyo lang ulit. Done. Santayin nyo na. Medyo matagal to guys. Mag-i-install na eh. Yun lang.
Robot na, okay na. I-check nyo lang tong ano guys, yung dito niya. Kung wala na, i-hit nyo lang yung enter dito. Then mag-start na. Login lang kayo guys. Yung username tsaka password na nilagay nyo kasi. Run natin, ifconfig. Ano na ba siya? Install na lang natin. Sudo apt install net dash tools. Enter. Tapos enter nyo lang din yung password nyo. Siya. I-install na lang. After nun, restart nyo lang ito guys. Power off nyo muna. Then okay. Then palitan nyo yung sa network nya. Gawin nyo lang siyang bridge adapter. Then start natin. Medyo tatagal yung start nito guys kasi nagbago yung adapter. Yung network adapter nyo. Ayan, yun siya medyo tatagal. Then nyo lang, 2 to 3 minutes. Then nyo lang siya. Uwi na siya. Hit enter. Login lang kayo. Username and password. Yan, try natin. Ifconfig ulit. Yan, lumabas na. CMD tayo. Try natin kung magpiping. Pino. Yung IP niya. 127.0.0.1. Yan guys. Nag-play siya. So, ayan. Okay na. Yun lang guys for activity 1 and this is parang tutorial na rin para mag-install ng Ubuntu sa VirtualBox. Thank you guys.